Farafina ka hami anaka laɲini anaka cɛsiri o ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ miiri taabolo la a ka miiri n'a yɛrɛ laɲini o latigɛli sira fɛ a yɛrɛ ko sira ɲini a yɛrɛ ye ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye Cikɛnja Fakoli an bɛ ala fo ka ala barikada ka seli a ka kiraba kan bi ye araba ye janvier kalo tile 23 an bɛ Bamako Musabugu Radio Renouveau FM au studio kɔnɔ émission a tɔgɔ ko grand dossier kibaruyabaw faso faamuyali ko ɲuman ani a joli o miiri ani o kɛwale ko ɲuman o nɔgɔyali an bɛɛ kelen kelenna ma kibaruya bɛ hadamaden jɔyɔrɔ la diɲɛlatigɛ la i komi jeli bɛ mɔgɔninfin farikolo o baloli o jɔyɔrɔ la farikolo kɔnɔ cogo min ni kibaruya cayara a bɛ na ni bana ye n'a dɛsɛra a bɛ na ni bana ye n'a nɔgɔra a bɛ na ni bana ye ala ka fɔ ko ɲuman o di an bɛɛ ma an y'a fɔ cogo min an sigilen bɛ a su in na ka an teriw ani an dɛmɛbagaw u bɛɛ fo radio fɛn fɛn Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔna na Kaye Segu Sikaso ka taa fo Mopti mara kɔnɔ Baɲangara radio hakɛ min b'an ta na bi a ka ca su in na sujet cayali ni a nafa kama miniti kelen kelenna bɛɛ bi komi sanu an bolo bi an b'a dɔn a faamuyali ko ɲuman o bɛ an dɛmɛbagaw bɛɛ ye u ni foli ka kan foli min bɛ tɛmɛ k'u tɔgɔ fɔ o kama an bɛ don sujet kɔnɔ directement ka fɔ an ye ɲɛbilali min kɛ su in na baro bɛna sigi minnu kan o ye ka fɔ an bɛna kuma fagali min bɛ Mali kɔnɔ bi n'a cayalen bɛ camancɛla yɔrɔ la n'o ye Mopti ye FIDH ani AMDH ka sɛgɛsɛgɛli san fila laban in kɔnɔ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 olu ni tora la parena mɔgɔw ka jate kɔnɔ janvier kalo tile fɔlɔ san 2018 ka se tile 31 san 2018 ma mɔgɔ 713 olu de ni bɔra janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 ka se bi la maa min ni bɔra a dɔgɔyalenba ye 100 ye mɔgɔ 30 olu jagoyara siran ani jatigɛ ani kasara o ɲɛli kama u ka dugukolo u ka nafolo u ka danbe k'o bila ka bɔ yen ka t'u yɛrɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ o ka sababu ye Bamako kɔnɔ mɔgɔw min bɛ ɲini ka mɔgɔ 1000 bɔ olu caman bi u kelen bɛ ka misiw jɔyɔrɔ ta fɛrɛ kɔnɔ Ɲamana an kɛrɛfɛ yan an tun bɛ wɛrɛ dɔn ni baganw de siyɔrɔ ye bi hadamadenw olu de bilalen bɛ yen depuis sigira fo bi an ma kibaruya mɛn ko ɲɛmɔgɔw taara b'u ye ala ka mɔgɔ ɲumanw olu de bɛ ka t'u lajɛ u se ye mun ye k'o k'u ye an bɛna kuma o kan ka kuma o kan ka da kan o hukumu kɔnɔ jɛkulu dɔ n'o ye lakana tɔn dɔ ye Dana Masagu o tɔgɔ fɔra kosɛbɛ anw minnu bɛ Bamako yan fan fɛ kibaruya caman taara ka taa fo ka kɛ anw dɔw kɔnɔ ko a bɛɛ ye dɔgɔnɔ de ye wa k'a sigira falafaga de kama n ko ni kibaruya nɔgɔra a bɛ wolo miiri nɔgɔ la o bɛ wolo kɛwale jugu la kibaruya jɛlen o de bɛ miiri sanuman nati ka wolo hakili ni kɛwale ɲuman na voici pourquoi an y'a ɲini Dana Masagu a miiribaga dɔ ka na an n'a ka sigi ka kuma aw ni anw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ k'an suivre Facebook kan des milliers de Maliens bɛɛ ka faamu Dana Masagu ye mun ye a sigira mun kama munna bi ni jalaki talen bɛ ka da kan walima ni bisigi sɛmɛnen b'a la o kɛra ka jamana ɲɛmɔgɔw to min u bɛ mun dɔn a la an n'an fa n'an kɔrɔkɛ a bɔra fo Baɲangara ka na an n'a bɛna sigi ka kuma a ko la n'an bɔr'o la an bɛna don sujet filanan min kɔnɔ o ye bi Kaye bi sɔgɔmada in na an fa n'an baw bɔra ka taa Kaye conseil régional la kalan tɛ Kaye kɔnɔ bi a bɛ ɲini ka kalo 3 bɔ depuis mois d'octobre an y'a kuma fɔ yan a laban bangebagaw wulila ka taa conseil régional la k'u tɛ bɔ yen f'u denw ka kalan o fɛɛrɛ o ka tigɛ ɲɛmɔgɔw fɛ wolola mun na bi an bɛ jigin o kɔnɔ k'o fɔ ka tila tuguni commune 2 ye mairie la n y'a kalo 3 ye mɔgɔw tɛ sara courant tigɛlen don énergie taara compteur bɔ mairie ba kelen tɛ dɛ commune 2 mairie bolofara caman ka taa compteur bɛɛ bɔ juru min bɛ commune 2 mairie la a bɛ miliyɔn caman bɔ
yen fana kɔnɔ o secrétaire général a b'i ko ngolo sɛbɛn fila b'a kelen na numéro d'immatriculation matricule anw dabari banna ɲɛmɔgɔw saisira o wolola mun na ka bɔ ni mun ye an taara Sefeto a ma dogo mɔgɔ la yan an taalen Gabon an ye fɛɛrɛ kibaruya caman mɛn kita député o kelen n'o ye Mamadu Tunkara ye n'a bɛ wele Gabon ko Mamadu Gato a tun bɛ gato de feere Gabon maaw y'a mɛn yan k'ale ye mun kɛ kita kɔnɔ Sefeto kɔnɔ ko depuis yan'ale ka na o ɲɛmɔgɔ ma sɔrɔ mun y'o kɛ ye a ko n'o dɔ tɛmɛna ka sɛnɛkɛfɛnw san ka taa ye tracteur o tracteur min taara ja o ma bɔ Mamadu Tunkara kun minnu ye wari d'a ma k'a kana tracteur san bi olu de wulila ka taa plainte don assemblée la député kama an bɛ Mali de kɔnɔ dɛ u sera ma bɛ bɔ n'a ye divers kɔnɔ o ye an ba dɔ bɛ emprisonniera ye kɔnɔ Mayimuna ala y'a kɛ lujuratɔ ye a bɛ baara kɛ yɔrɔ min dɔ wulila ka se tribunal la ka taa kiiri bɔ ye ka polisiw ta ka na ka lɔgɔ a bɛ lɔgɔ de feere k'a yɛrɛ balo ka na ka lɔgɔ cɛ a taara tribunal la ka kiiri kɛ kiiri diyara la kiiri jaabi y'a jira k'a ka to a nɔ la cɛ k'a to yen cɛ ko k'a tɛ to yen ko ni mun ye cɛ i ka taa bɔ ko juge tɛ Mali kɔnɔ an bɛ don la k'o expliquer balimaw k'a daminɛ ni mun ye an fa an mɔkɛ Mamu Diko ala ye a woloba n'o y'an mamuso ye o ka kalifa minɛ la a janaja o kɛra kunu ala ka dayɔrɔ sumaya ani silamɛ su ala k'u garijɛgɛ harijinɛ la u y'an ko kiti min na ala ka nɔgɔya k'a da o kan an fa n'o tun ye Yata Bare ye alimami Misira kɔnɔ u y'ale bɔnɛ a nin na o dossier an bɛ na n'o ye divers kɔnɔ mun y'a bɔnɛ a nin na a yɛrɛ taara n'a yɛrɛ ye a ye mun fɔ giri kɔnɔ an b'a jɔ b'a lamɛn Imam Mamu Diko tun bɛ kumana ka o ji kumana munna an y'o bila camancɛ la dossier bɛ an bɛ bɔ n'o ye k'o fɔ o la ni fila bɛ kɔnɔ boulangeries olu ka ɲɛmɔgɔw bɔra o don k'u bɛ tan fara buru kan minnu fana bɛ buru dilan boulangerie la olu fana bɔra k'olu fana bɛna grève kɛ ko buru dilannaw boulangerie tigiw k'olu fana t'u ka hakɛ kɔnɔ ni mun bɛ buru dun mun ka balo ye buru ye su in na aw k'a lamɛn aw ka dugawu kɛ n'aw kisira a ye barika da ala ye n'o tɛ buru min bɛ ka dun Bamako a buru 100 o 100 a 80 pɔsɔni de b'a kɔnɔ a tɛ bɔ anw na dɛ buru dilannaw yɛrɛ da b'a fɔ u bɛ buru dilan condition min kɔnɔ an b'a k'a la bɛɛ bɛ jugement k'i yɛrɛ ye o kama 21h10 an bɛ ala fo k'ala barikada kɔrɔ i b'i ma gɛrɛ micro la kuma bɛ zu in na dɛ an b'a daminɛ ka i fo waleɲuman dɔ k'i ɲininka tɔgɔ la. D'accord, ne tɔgɔ Isa Jigiba. Isa Jigiba. I sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ min? Bandiagara. Bandiagara. 4e quartier. 4e quartier. Vraiment i na a diyara n ye ka da k'a bɛ kɛ sababu ye anw caman ka faamuyali kɛ bi mɔgɔ yiri ka hakɛ min bɛ ka faga camancɛ kɔnɔ min tɔgɔ min dalen bɛ bi danna a ma segu la anw caman ka dɔn a ta ka faso dɔ la fu tɛ kibaruya la faso ko la n'o kan ka bonya fasodenw ma yan'an ka don a kɔnɔ dɔgɔnɔ kan don danna a ma sago a kɔrɔ ye de. D'accord, yanni n ka s'o ma n bɛ maliyɛn cɛman ani musoman bɛɛ fo. Merci. Ka yafaden ɲini bɛɛ fɛ kuma ka gɛlɛn tiɲɛ don donc cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan n bɛ donso tɔn bɛɛ fo ka da o kan an bɛ dugawu ɲini an fa n'an baw fɛ an b'u fo kuma ka gɛlɛn donc n'an donna min gasi la o ka yafa ma vraiment n b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ni aw ɲɔgɔnna cayara jamana kɔnɔ vraiment an bɛ nisɔndiya kosɛbɛ donc u ye ɲininkali min kɛ n bɛna n da don o la dana dɔgɔnɔkan de don dana kɔrɔ de ko donso donso dun tɛ dɔgɔnɔ dɔrɔn ta ye donso ye Mali tɛ diɲɛ fan bɛɛ donso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donso tɔgɔ dɔgɔnɔ ka kan na ko donso dana an b'a sago an ba o ye ala
ala sago donso sago kɔrɔ de y'o ye a kɔrɔ de ye dana an ba sago ala sago donso sago kɔrɔ filanan ye min ye ala donso kumana ala an kalifa b'i la ka bonyamasegin kɛ ala ye ka bonyamasegin kɛ ala ye dana an ba sago tɛ mɔgɔ si facɛn ye mɔgɔ si facɛn tɛ mɔgɔ si ma a fɔ nin tɔgɔ dara dana an ba sago ne de y'a sigi ne de y'a kɛ tan dana an ba sago kɔni dɔgɔnɔkan na filakan na o a bɛ wolo min na o de ye nin o de ye nin o de ye nin jɛkulu min bɛ sisan dana an ba sago kɔrɔ a sigili hakilina bɔra jɔn na a sigira cogo di a sigira mun de kama o tɛ baasi ye dana an ba sago créé là en 92 et en 2012. Maintenant, dans l'ambassade créé là 2012. Bon, en koni munu be Banyangara. En bora kalama. Mais en conscienta là parce que administration. Administration. Parce que alama de nibi do dien ko la. Fika donc a fois ta sera mi fait. Avec bara min kɛ donc mɔgɔ tɛ don ko la i kun fɛ mais n bɛ mɔgɔw tɔgɔ f'i ye minnu yɛrɛ de ye dana ambasabu yɛrɛ sigi Jengi Jigiba dana ambasabu coordination yɛrɛ a sigi don a président kun y'ale de dana ambasabu yɛrɛ sigira Banyangara de Jengi Jigiba Isa Jigiba n'o ye ne yɛrɛ ye e yɛrɛ b'a sigibagaw fɛ ne yɛrɛ y'a sigibaga dɔ ye n y'a ɲɛmɔgɔ dɔ ye ani Yusuf Toloba donc ani Noël Somoro ani Karim Gindo ani Yalema Wolagem vraiment an de ye initiative hakilinaw fara ɲɔgɔn kan donc an bɛna dana ambasabu ko yɛrɛ k'a sigi ko dana ambasabu ye mun de ye bi dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka baara kɛ n'a ye kɛra 2012 walima fɔlɔ tiɲɛnen kɔfɛ de non nin y'a sigi fɔlɔ-fɔlɔ ye nin y'a sigi ko fɔlɔ de ye o y'a sɔrɔ maa si ka place ma fɔ a ye an farala ɲɔgɔn kan de ka hakilinaw de yira ɲɔgɔn na mais maintenant jɔn de nana ni hakilina ye fɔlɔ-fɔlɔ bureau tɛ jɔn de wulila ka se Banyangara o Yusuf Toloba a nana Jengi Jigiba de voir k'ale tun bɛ plateforme na o kɛra san bɛɛ kɛra en 2012 de la komi a bɔra plateforme na ko ale kɔni ye min jateminɛ komi Jengi Jigiba plateforme kelen les mouvements plateforme o kɛra 2012 kɔfɛ 2012 y'a sɔrɔ ATT bɛ yen après coup d'état kɛra voilà ko in daminɛna o de la ATT talen wa ou bien yanni ka ATT talen o y'a sɔrɔ IBK nana wa o y'a sɔrɔ IBK nana donc 2012 y'a sɔrɔ IBK a sigira IBK tile de la donc 2018 wa 2012 de 2018 de a sigira mais a daminɛna 2012 de voilà nka 2018 de a sigira a installé la 2018 mais kuma in bɛɛ daminɛna 2012 de nka k'a labɛn an ye ko in bɛɛ labɛn k'a ban 2012 kɔnɔna de la mais bureau yɛrɛ ka sigi k'a fɔ nin de ye bureau politique ye nin de ye coordination ye o de kɛra 2018 o de kɔnɔna na Yusuf Toloba nana k'ale tun bɛ plateforme na k'a tun bɛ plateforme na a bɔr'o la wa a bɔr'o la a nana min fɔ an ye dɛ parce que mɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma n'i ka tiɲɛ de a nana min fɔ an ye k'a bɔr'o la ko mais komi dɔgɔnɔ de don bon ale fana a bɛ pays dɔgɔn na siya bɛɛ bɛ pays dɔgɔn kɔnɔ bamananw bɛ yen marakaw bɛ yen fulaw bɛ yen bɔbɔw bɛ yen mɔsiw bɛ yen an ni maa bɛɛ bɛ yen pays dɔgɔn kɔni tɛ maa kelen ta ye dɔgɔnɔdugu kɔni siya bɛɛ de b'a kɔnɔ. a bɔlen plateforme na a nana ni jɛ ɲini aw fɛ a nana ɲini a ka jɔrɔna tun ye mun ye a ka laɲini tun a ka laɲini kun ye min ye a nana min fɔ an ye n'an sɔnna ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bureau sigi ka bureau ni sigi o ye siya o siya de bɛ dɔgɔnɔdugu kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka pays dɔgɔn sécuriser yanni gouvernement ka na n'a ka sɔrɔdasiw ye
Ka sécuriser djihadistes contre la wa. Djihadistes contre. Sinon si aware kɛlɛ t'an fɛ yen dɛ. Djihadistes kɛlɛ de tun bɛ yen fɔlɔ. Yusuf n'o hakilina de nana. Yusuf n'o hakilina de nana. Maintenant an ye analyse kɛ. An ko problème t'a la. Hakilina min b'i la an ma hakili jagabɔ. An ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye weleweleda kɛ. Maa minnu sɔnna ka na hakilina ɲuman de don vraiment an ye maires bɛɛ wele an y'a f'u ye chef de quartier minnu bɛ Bandiagara an y'u wele premier quartier jusqu'à 8e quartier an y'a fɔ chef de quartier bɛɛ réunion fɔlɔ yɛrɛ première rencontre réunion an y'a kɛ Bandiagara mairie de la mairie kɔnɔ a filmelen bɛ ne bolo i y'a faamu donc maintenant an ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ vraiment nin tɛ hakilina jugu ye n'a y'a sɔrɔ an bɛna Dana Basagu de créer k'a fɔ a tɛ créer dɔrɔn tɔgɔ la siya bɛɛ b'a kɔnɔ an sɔnna donc an bɛ créer fana de ko ka mɔgɔw lakana djihadistes contre la djihadistes contre la jamana ka segin ka na a ka baara kɛ voilà mais ni jamana faamaw nana an bɛ yɔrɔ d'u ma ni jamana lakanabagaw nana an bɛ yɔrɔ d'u ma a sigira n'o hakilina n'o mairie cour kɔnɔ mairie cour kɔnɔ kuma in fɔra ka ban yen don jumɛn an bɛna bureau sigi an bɛnna o don na donc an ye wele bila il y a 4 cercles voilà n tun bɛ nin ɲininka o de la o don an ye wele bila jɔn ni jɔn ma an ye wele bila korokaw ma bangasikaw an ye wele bila o ma an ye wele bila dɔnzankaw ma Bandiagarakaw b'a la les 4 cercles donc o donso ɲɛmɔgɔw bɛ yen olu b'a la k'a daminɛ minnu ye dɔgɔnɔ minnu tɛ dɔgɔnɔ ye jeunes b'a la donc mɔgɔ wɛrɛw b'a la minnu tɛ dɔgɔnɔ ye mɔgɔ wɛrɛ baden de b'a la a ma sigi dɔgɔnɔ dɔrɔn kama mɔgɔw bɛ Dana Amasago ɲɛmɔgɔ la minnu tɛ dɔgɔnɔ ye minnu tɛ dɔgɔnɔ ye o don an ye bureau sigi an ye bureau sigi o don jɔn kɛra ɲɛmɔgɔ ye Jɛngi Jigiba o de kɛra ɲɛmɔgɔ ye e tun bɛ jɔyɔrɔ jɔn na ne tun ye président bureau politique Dana Basagu Bandiagara siya wɛrɛw tun b'a bureau kɔnɔ ne ka bureau la mɔgɔ min b'a la bɔbɔ b'a la fulaw b'a la n bɛ se ka o tɔgɔ fɔ yɛrɛ n tɔgɔ fɔ fula min b'a la Abubakar Tangara fula Tangara wa sigiyɔrɔ de y'a kɛ Abubakar Tangara sigiyɔrɔ de y'a kɛ sinon ale yɛrɛ lamɔna depuis ne yɛrɛ ma sigi Bandiagara a lamɔna an ka du kɔnɔ sinon sigiyɔrɔ de y'a kɛ fula wɛrɛw b'a la fula wɛrɛw b'a la minnu ye agent yɛrɛ ye o dɔw tɔgɔ Bari Alassane Bari c'est un garde national il est en retraite maintenant o b'a la a sigilen bɛ Bandiagara il est installé à Bandiagara bɔbɔw b'a la bɔbɔw b'a bɔ bɔbɔdugu yɛrɛ la u bɛ na a yɛrɛ na Bandiagara donc siya bɛɛ bɛ Dana sa fɛn fɛn sigilen bɛ siya bɛɛ b'a la marakaw b'a la Bacil b'a la ne yɛrɛ ka bureau la Bacil b'a la ne yɛrɛ ka bureau la i y'a faamu Dana Amasago kɔnɔ Dana Basagu kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ b'a la Dana Basagu kɔnɔ parce que président bɛɛ n'a ka bureau papier don o ye bureau politique ye i y'a faamu sinon Abubakar in yɛrɛ ye Tamura de ye ale yɛrɛ ye Tamura de ye mais jamu nin ni maa min pe dɔgɔ na o waati n'i lamɔ du min kɔnɔ u b'o tɔgɔ ta u n'o jamu ta k'o kɛ i ka o duden sinon bureau lisi yɛrɛ la a ka wolosɛbɛn yɛrɛ la Tamura de b'a la ɔ secteur a ye cercle 4 in sigi maintenant aw labɛnna cogo di baara bɛ kɛ cogo di a kɔnɔ cercle bɛɛ n'a ka bureau dɔ i ye bureau politique fɔ o kelen de bɛ yen wa ou bien bureau dɔ fana bɛ yen minnu bɛ lakana yɔrɔ dɔ n'o ye bureau armé bon cercle bɛɛ n'a ka bureau politique don cercle bɛɛ fana na combattant bɛ yen et puis coordination fana sigira commandant ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ combattant ka ɲɛmɔgɔ an bɛ waati min na sisan komi a sigi waati cercle 4 bɛɛ n'a ka combattant chef de don olu b'i comme chef d'état-major chef d'état-major de Koro chef d'état-major de Bandiagara chef d'état-major de Bangas chef d'état-major de Douanzan olu ni bureau politique de bɛ baara kɛ olu ni bureau politique bɛ baara kɛ en même temps coordination fana bɛ yen donc o cercle 4 bɛɛ fana tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ coordination ba dɔ kɔnɔ coordination ba kɔnɔ donc o waati o cercle 4 fana o chef d'état-major fana bɛɛ coordination fana ye chef d'état-major wɛrɛ nommé k'a kɛ Yusuf Toloba ale bɛ information di chef d'état-major tɔw ma donc chef d'état-major 4 tɔw bɛ cercle la olu fana bɛɛ ka chef d'état-major ka Yusuf Toloba Yusuf Toloba coordination kɔnɔ coordination kɔnɔ donc ni ci min fɔra coordination kɔnɔ
o bɛ di ale ma ale b'o lase coordination naani chef d'état-major naani tɔw ma olu k'o lase u ka kɛlɛkɛdenw ma cercle kɔnɔ. chef d'état-major ni n'o y'i su Toloba ye o waati maintenant coordination de b'ale ci bɛnkan min bɛ yen ni erreur kɛra bureau politique ni ɲɔgɔn cɛ o ci bɛ di ale ma ale b'a lase chef d'état-major tɔw ma olu fana b'a lase u ka combattants ma mais o waati jadisi kɛlɛ de bɛ yen dɛ. o waati jadisi kɛlɛ de bɛ yen. jadisi kɛlɛ de bɛ yen. ɔ aw kɛlen k'o sigi jadisi kɛlɛ kama est ce que ala ye o kɛlɛ lawaleyali nɔ dɔ di aw ma ni siga t'o la bi wa lakana sabatira yɔrɔ la ni cercle naani kɔnɔ wa aw ka cɛsiri kama wa. alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala tanu o la yɛrɛ kosɛbɛ parce que o ma dogo mɔgɔ la lakana sabatira problème jubaju bɛɛ tun ye koro de. lakanabaliya tun bɛ koro de. kosɛbɛ a fanba a jubaju o tun ye koro ye vraiment an kɛlen ka nin ko in sigi vraiment korokaw alhamdulilayi rabbil alamin o b'a fɔ a dɔnna fana k'a fɔ o waati tiɲɛ yɛrɛ la mankan tɛ groupe min sigira nin ye k'a fɔ ko Dananbasabu k'a créé la a ma créé dɔgɔnɔ dɔrɔn kama créé la de ko ka pe dɔgɔn lakana maaw ma b'a kɔnɔ maaw ma b'a kɔnɔ donc koro fila minnu bɛ yen mɔsi minnu bɛ yen a bɛɛ ko alhamdulilayi hali bi an bɛ yɔrɔ min na koro lakananen don mankan tɛ korokaw dɔgɔnɔw ni filaw cɛ mankan t'u n'u ka mɔsiw cɛ mankan t'u n'u ka dafiw cɛ mankan tɛ siya si cɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na komi nin waati. ka da u ka baara kɛli kan. an ye baara min kɛ o baara fana an m'an yɛrɛ bila baara la ten dɛ. mandat fɛn de signera accord dɔ de signera an ni ɲɔgɔn cɛ. n tun bɛ nin ɲininka o la mɛ aw ye nin bɛɛ sigi ka nin tɔn bɛɛ sigi ka cɛ bɔ ka organiser ka chef d'état-major bɛɛ sigi ka bureau politique sigi ka président sigi jamana ɲɛmɔgɔw aw n'u kumana. an wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a sɔrɔ an ma coordination sigi an y'an ka avis de ta ka na yir'u la. yɔrɔ jɔ. an nana Bamakɔ assemblée président b'a kalama vice président b'a kalama an ka laɲini ye nin de ye papier sanfɛ an kɔni bɛna Dananbasabu créer pe dɔgɔ na ka se ka dugu in lakana yanni armée ka se yan. aw nana ni kibaruya da. an nana Bamakɔ an ye 4 cercles la a député bɛɛ an y'a bɛɛ wele k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kibaruya dar'u tulo kan an b'a sigi kun min kama papier la an y'o da u ɲɛkɔrɔ papier nin tilala ne de bolo taara ni papier ye assemblée la. ne yɛrɛ bolo de taara n'a ye assemblée la assemblée b'a kalama papier bilala ka taa di président ma IBK b'a kalama maintenant que u sɔrɔla k'a fɔ ko Dananbasabu créeli tɛ bandiya ye pe dɔgɔ lakanali don ka se ka duguden minnu b'a kɔnɔ siyako tɛ donc o de kama an n'u jɛra ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se bi an bɛ yɔrɔ min na baara kɔni gɛlɛyalen don an bolo. aw ye u y'aw yamaruya o la effectivement député Belko yɛrɛ ko ten papier dira aw ma k'aw yamaruya nin baara kan aw ye koro basigi koro basigilen aw ni jamana sigira ka kuma ka bɛnkan signé wa. yanni koro ka basigi fɔlɔ an ni premier ministre de sigira ka kuma. premier ministre jɔ. Bube Maïga o kɛra hôtel Kanaga la. Mopti. Bube wulila ka se an ma ka coordination mɔgɔw ani bureau politique mɔgɔw a mago b'u la donc a y'an ɲininka an ka hakilina na ale kɔni vraiment a b'a ɲini an fɛ ka s'an ma gɛlɛya min bɛ pe dɔgɔ na n'o ye koro mara ye kosɛbɛ. o kɛra sigi waati quoi. o kɛra sigi waati i y'a faamu donc Bube wulila ka s'an ma vraiment ne kɔni n bɛ fɛ problème min bɛ yen terrain kan a bɛ ka fɔ dɔgɔnɔw ni filaw de bɛ ɲɔgɔn na ayiwa ne bɛ na y a un projet pour la réconciliation HD donc o projet ɲɛmɔgɔ o ye Sidibe ye donc ani Abdou Wolakɛm donc n bɛna aw ni o projet bila HD bɛ baara kɛ jamana duuru la donc ne bɛna mandat signer aw ni HD de bolo ka di ɲɔgɔn ma comme aw de ye terrain kan mɔgɔw ye parce que coordination dɔrɔn tɛ coordination de b'a ka commandant a ka combattant a b'olu commander. cercle naani kɔnɔ. cercle naani kɔnɔ
bon c'est que nan fana konnana président be fana baga cercle fana commandé o fana be dépend coordination ka commandement là parce que président be fana be coordination là donc faut que coordination c'est la faut que ni cercle nani président bureau politique ta kalama ya fam donc boboy aya lame asigra aya ka kilina fo an ko mangante on ni flache flakele ta on fi jadisi kele de be ani flaw rebe ga jega jadisi de kele do yen fo do anya fo ako yalaw manga mi se ka ban koro manga mi se ka suma chugudi parce que gina dogon tara intervention na koro manga maba tata blogu tara manga maba aw ni terrain ga mogo yi aw de ga aw mouvement danamba sagu aw de ga mogo be terrain ka aw de réalité do ni be aw ni projet HD mi mandat si akwa jega se ga ni manga ba ab se ga ni ban kala jul konana do yen ni ngali ke awla ay ni ngal ke angwa am se ga manga ba 3 mois konana maintenant gelia munu me ankan anyo nye fay ambe barala mo ti ga on financer de ka fo mo de be jamna wore koka ka on financer comme Jadisi hôtel un dans ambassade créer belle kam pour que gelia mi be mama be do no dula ame lafia cho na ya créer o kama ay carte de membre bo wala saka aw mamun be no mun be fait donc duga lakana mamun ba ko lakana chugumna ayo carte de membre bo ambo fere keme ambo war fara nyonka en clair la carte de sacer fana bo o carte de sacer fana do be no amba fere wa kelen combattant be nyonye combattant mun be ta terrain kan mun be formation ga combattant ko wa carte différence ko nyonje donc anye carte bo o kama o carte warude ambanga essence saudi la an yere ba kun poche kono wari amode dona ka se ka je ka barake nyɔgɔn fɛ sinon ka fɔ an ye fɛn créer an ministre kumana dɔrɔn a y'an HD bila an ka baara kɛ u ye wari ta k'a d'an ma o ma kɛ an ye baara daminɛ n'an poche kɔnɔ wari de ye donc après maintenant que HD nalen ni HD mago bɛ korokaw la sisan rencontre la mago bɛ bayangarakaw ni douansakaw ni bangasikaw la olu ka nali transport HD bi jɔ n'o ye i y'a faamu HD ka wari bɔ yɔrɔ filɛ nin ye donc ni euro ye tile kelen de ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o euro kɛ tile kelen donc n'a bɔra o la k'a fɔ financement wɛrɛ de b'an bolo jamana kɔ kan k'anw financer ka taa armes san an ma taa armes san armes de guerre t'an bolo armes de chasseurs de b'an bolo kalashnikov ko bɛ fɔ ko bɛ minnu bolo o tɛ aw o tɛ anw ye armes de guerre tɛ anw bolo lance roquette bɛ fɔ o tɛ aw bolo o tɛ anw bolo sɔrɔsi ma t'aw former abada sɔrɔsi ma t'an former d'accord donc aw ni premier ministre kumana nin na aw ye baara kɛ kalo 3 koro basigira n'a basigira laɲini o sabatira aw ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ wa ani premier ministre kelen ka nin kuma kɛ laɲini sabatilen ayiwa HD nana avec ORTM maintenant gouverneur ka représentant b'a la ko ka accord signé k'a yira k'a fɔ vraiment mankan min bɛ koro mara la mankan in banna a jɔra k'a yira bɛnkan min tun b'aw ni jamana cɛ ka koro sumaya ka koro sumaya a sumayara ORTM taara don ORTM taara f'an k'a yira sisan a sumayara cogo di fo papier ka kɛ a la ka bɛnkan in ka papier signé donc gouverneur bɛ yen wa gouverneur ka représentant de tun bɛ yen gouverneur b'a kalama parce que anw bɛ baara o baara kɛ an ni gouverneur de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Moti gouverneur Sidi Ture baara foyi tɛ an ka baara in kɔnɔna na a tɛ min kalama hali an ni ministre ka ɲɔgɔn ye don min na ale de b'a bɛɛ organiser o 5e région kɔnɔ ale de ye gouverneur ye ɲininkali bɛ ministre bɛ ale de ɲininka ale bɛ jaabi min di ministre ma i bɛ taa sɔrɔ anw ni ale kumana o de la an tun bɛ baara kɛ o cogo de la anw ni ale de bɛ sigi nin de bɛ dugu in kɔnɔ baara bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan donc an ye baara daminɛ o cogoya la danaya kɔnɔna na an ma baara daminɛ nata kama dɛ an ye baara daminɛ de gɛlɛya min bɛ yen kuma min bɛ ka fɔ ko filaw ni dɔgɔnɔw pour que k'a yira faso la k'a fɔ filaw ni dɔgɔnɔ tɛ réalité a nin ye Jadisi kɛlɛ de ye
an bɛ kɛlɛ in kɛ ka papier signé o kan bɛɛ k'a dɔn. Waritɛmu taara o signé don. Waritɛmu taara o signé don. O papier signé na. O papier signéra o accord bɛ yen. O de filɛ n bolo. Accord bɛ mun de fɔ bakuruba la? Accord b'an bolo yan. Bon accord yɛrɛ signé kun yɛrɛ ye mun de ye? Bɛnkan de don. N'i y'a mɛn bɛnkan bɛ kɛ aw sigira ka ja kuma de kɛ. Maintenant gɛlɛya min bɛ yen nɔ Sengɛmɛ région yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ accord bɛ bɔ o kan. Pejogon kɔnɔna la ka segin gɛlɛya min bɛ yen nɔ vraiment fagali minnu bɛ ka kɛ ani tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ ni minnu bɛ ka bɔ Siago kɛlɛ minnu bɛ yen n'o kuma de don fo bɛn ka na k'a jira k'a fɔ nin de bɛ yen mankan jɔra ka sababu kɛ nin accord signé kun o de ko caman b'a kɔnɔna la ni accord kalan a préambule ko voilà ko après 5 mois de médiation kalo 5 kuma kɛlen kɔfɛ walasa bɛn ka na avec les groupes armés non signataires kulu minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo nka n'olu tun tɛ Algérie ta la les non djihadistes wa ni djihadistes tɛ le bureau politique l'état-major et les coordinations locales des sectes de Koro, Bankas, Douanza et Banyagara, du groupe des chasseurs Dana Amasabou sont accordés sur ce qui suit. Donc, Oubena, Femi, ni Oye, c'est tout affrontement pour quelque motif que ce soit. Quel est fin B, quel est fin Manaka au Dabla. L'ancien vibrant appelle aux combattants de cesser immédiatement toute violence et de se référer aux autorités militaires compétentes. Chibla, Keleke, Chebema, Bekab, Magambe Dabla, Oko Manake, Ikatada, Faso, Surasu, Kloka. Condamner fermement les actes d'agression et de violence qui pourraient être commis par des membres de leur communauté. Mao Maïka Kulukono, Nkojugu Kebra Kerel, Ika Ojalaki. S'opposer au vol, pillage de bétail, quelle que soit la communauté du propriétaire. Ika Shweni Sugo Sugu. Michi Shwen Sugo Sugu. Omanake Kuluo Kulukono. Djekulo Djekulukono, Sheo Shiakono. Iko Shweni Kele, au Bagan Kele, au Bagan Shwen Kele. Sensibiliser les jeunes et les leaders d'opinion à s'engager dans la logique de la paix. Ka denmisɛnninw u ladɔnniya k'u la faamu u ka sɔn k'u cɛsiri k'u sen don kɛlɛ lafiya ani bɛn u hakili ni u lawaleyali la. Exhorter les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la zone concernée et dans toute la région de Mopti. Ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mun bɛ se ka na ni lakana ani mɔnifin bolofɛn yɔrɔ min filɛ nin ye ani Mopti mara bɛɛ. Appuyer les acteurs légitimes au niveau local pour trouver des solutions à l'amiable. Monsieur sigida ɲɛmɔgɔw olu dɛmɛ cogo bɛɛ la walasa ni fɔɲɔgɔn kɔ kɛra u ka se ka laban lafiya ni bɛn kɔnɔ mun ma kɛ kojugu ni fɛn. Donc article 3 et article 2, c'est cesser le fait unilatéral et convenu afin de démontrer la bonne foi du bureau politique de l'état-major et des coordinations susmentionnées à entamer des négociations avec la communauté Poular et l'intermédiaire du médiateur HD. Ni marifa blanc min filɛ ni kɛlɛban min filɛ ni ŋaniya tigɛra ka sɔrɔ mɔgɔ ka laɲini tɛ mɔgɔ ka jagoya tɛ bureau politique état-major ani coordination danamasago mɔgɔ bɛɛ fɛ walasa kuma min tɛmɛna u ni sigidala mɔgɔw cɛ ni o jɛkulu dɔw ye filaw ye ni o kɛlɛban ni o kuma o kɛbaga kɛra HD o kama. Donc à l'état du Mali et à ses partenaires devraient apporter une assistance humanitaire proportionnelle ka ɲini jamana fɛ fana kɛlɛ in ye tɔɲɔna se maa minnu ma a ka dɛmɛ ta ka se olu ma ka se k'u kuma bɔ. Donc à l'état d'apporter un appui spécifique. Donc au domaine nous mettons aide alimentaire ka dumuni ta ka taa soins médicaux ka fura la suma réparation minnu tɔɲɔna ka se k'u kuma bɔ construction so minnu binna k'u jɔ ka so jɔ maaw ye disons réhabilitation so minnu binna k'u jɔ réhabilitation des infrastructures je veux dire sira minnu tiɲɛna ekɔliso minnu tiɲɛna dɔgɔtɔrɔso minnu tiɲɛna ka olu jɔ. Donc n'o ye structure sanitaire dɔgɔtɔrɔso école ekɔliso ani kɔlɔn minnu gerenna k'olu kɔlɔn dayɛlɛ. Il sollicite également un appui au relèvement économique par le financement d'activités. Ka ɲini jamana fɛ sɛgɛn ani barantanya min kɛra sababu ye ka maaw fitinɛ ka se ka sɔrɔ nati walasa maaw ka ɲina violence kɔ k'u jigi da sɔrɔ kan ka balo hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ. Le transport ka se ka taa ni ka segin o nɔgɔya sira dilanni ani transporteurs de la reconstruction du cheptel bagan minnu tiɲɛna olu ka se à l'état d'apporter un appui spécifique aux familles des victimes du minnu ni kasara ser'u ma ani combattants minnu ni ulu sara ulu ka denbayaw jamana ka dɛmɛ ta ka s'u ma. À l'état du Mali d'accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger par la réalisation du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Ka ɲini jamana fɛ bɛnkan sɛbɛn min senna Algérie o lawaleyali teriyara n'o lawaleyali dɔ bɛ tɛmɛ ka marifa bɛ minnu bolo ka marifa minɛ olu la u fara ɲɔgɔn kan ani ka baara d'u ma baara min b'a to u tɛ segin marifa ma bilen tuguni.
donc, et de mettre en place un processus de démobilisation des acteurs armés du centre rattaché à différentes communautés de la zone. Ani Chia o Chia, ani Kulu Kulube, Mopti Enfanfe, no Kulu Ye Jakulu Sigi, Kamarfa Duma Kula Kana, ko Kulu Nufanaka Marfa Mneula, alors que c'est qu'à Paradis Kuluma, Kaswabu Duma Mubato, ou c'est qu'à Polo Kasromu Jigida, Marfaka. Ces processus de démobilisation de l'insertion des territoires permettront de récupérer un nombre important de jeunes qui alimentent la violence au nom des communautés et de répertorier et récupérer les armes qui circulent dans la zone. Obeke kewale mimbato demsenin chamanu jigit kelembe awani nu kelembe ka lakana ota utoga udala nga ka marfata meni o marfabe ka do koda fe komi ni obeka wulo kasarala mauka mamunu nulu reba la kube kutogo ulu lakana. Aux autorités de renforcer les légitimités traditionnelles et religieuses au niveau local pour qu'elles soient en mesure, comme par le passé, d'œuvrer à prévenir et à gérer. Maintenant, là, dans la Nyamgo Mumbe, Almamunu Tuvutugu, Kaulu Joro, Ola Kuraya, Kafanga Duma, Wala Sauka Baratu Yamu, Yanue Kelen Natoy Kapumbe, Ni Kelen Nana, Dala Kafaga, Lukase Kabula, Wala Sa, Kankisi Nimanama. Donc, ni Benkan, entre autres, à papier Kachan, au Benani de Lakana. En article 6, les chasseurs du groupe Dana Amasago s'engagent à restaurer l'autorité morale des légitimes traditionnels. Aka tonko abe laibuta ake sigidala rola nyomogo munumbe no etugutugu ni almami uka fanga nuka bonya ko la kuraya ko la kana wala sa ku joro fa faso la kana liko a papier kono awe jekulu sigi no comité de suivi mumeni benga nkoroshi o comité de suivi jamana togola mopti mara kono gouverneur be mugo blakata niveau cercle kono c'est le cours préfet Bankas préfet Donza préfet Banyangara préfet mouye collectivité meruka jekulu maire de commune ani conseil régional cercle présent pour Bankas Donza Banyangara Lubeki ani autorité traditionnelle dugutugu ni almamu ni pasteur nous font lu kanyamugo ka chide beta au compte des femmes sauf la présence des femmes de commune ni cercle fait muso ton nyamugo lu fona ka chide beta demsenu fona ka chide beta ani conseil politique on a wolo muna article na wolo pour la mission comité mbesigi kani benkan la waliali nyuma koroshi au comité à la mission la mission de ce comité de suivi est follow faire le suivi de la mise en œuvre de cet engagement en faveur d'un cessez-le-feu benkan mi flé ka koroshi aka la walia ka nyamunka ka laba bena bemi ni bureau politique et en coordination de dossiers de coordination pour Bankas Douanza en Banyangara nous tekadiala prévenir et gérer les actes et comportements pouvant conduire au non-respect de cet engagement kewale ou kewale nabe nali ani na kera no be ke sababu kani benkan ka kolo ka bali akake o kewale kumbe na kera ko kewale kele wala sa benkan akase ka tema ka sira fe ka laban bena tout manquement à l'application ou tout différent d'interprétation du présent engagement sera réglé à l'amiable mauma ni bangani benkan soso wala ka benkan yelema ka ke hakilina wore alors au ko be nyene bo folo ka sigi ka kumala le bureau politique d'état-major de la coordination des sectes de Koro Bankas Douanza du groupe de chasseurs d'Ana Amasago se réserve le droit de ne plus respecter le présent engagement en cas de non prise en charge de la sécurité des personnes et des biens de leur communauté par les autorités compétentes. Nous avons fait, awafo, ko aou, hakilakina minkera aoula ka marfa bla, ka lakana, maunu bolofen ko di fasoma, ni faso desera ni benga na walali kofe, no bedam na auka marfa bla. Ni awe marfa bla ni jamana mi ledu ta kabe na surasu bla ka tawla kana ni jamana ma se ka maula kana ku blo fena kama alors awe segin ka ka marfa ta ka awe la kana awsibilo ka munu ya papier signé dana masako togola bureau politique David Timbine état-major chef d'état-major Amadaga Nyangali les conseillers spéciaux du groupe Jigia Demsenu Ganyamugo représentant de la jeunesse Edem Nyangali et Mogoba munu tumenulu kera ni benkan papier signé serré collectivité au maire ka chideu Amadou Yaro ani dugutugu ka chide Amadou Agno ani muso ka zotonga nyemugo Rebecca Togo benka infle ani akokera chuko oh ninkelen ko fait normalement antumanga dana masago eble ni marfa eble mun de kera ni ko fait ni comité benka mi sieni infle ni na waliali akera chuko d'accord Bagiter ni benga silen kofe on yɛrɛ mun ye coordination mɔgɔw ye ani bureau politique mɔgɔw ye Danabasabu kɔnɔna na bɛna yɔrɔ dɔ fɔ fɔlɔ bɛnkan in yana ka signé groupe kun ye kelen de Danabasabu il est divisé maintenant Danabasabu kun tɛ fila ye kelen pe de kun don n y'a fɔ n ko Yusuf Toloba kun ye chef d'état-major général ye maintenant benga in yana nga signé an ye wele bila ma
akana akachi la si chef d'état-major to ma cercle bella ko combattant donc chief waray o chief yo mi ko bena marfa black daka marfa bena benka sorlaw ka sababu ke ni benkandi donc chi sirama ako alema jenay e kama jeni mu kama jeni anga accord ni signé ga marfa black kama jeni marfa black donc maintenant kada munga ay mun fo mun voilà maintenant aya nyinga marfa talendo jadisi de kama jadisi kele no wara koro mara kono do jadisi kele tumbe koro mara kono ala ke aw ye kalo sabati premier ministre ma ani 3 mois di wa jadisi kele fana no wara koro mara kono o 3 mois konna na beba kalama wa gouvernement de HD Blakata Katani accord négocié et en même temps gouverneur ba kalama am communiquer dana masabu nyemgo be ba kalama ale re ba kalama na signé do akokata la ble akwatala ango d'accord comment ani HD kubana gaba manga be korodi koro comme à chef d'état-major B donc manga golu ga zone de là donc bayangara bena accord signé au nom de Koro Tokola Douazaga ko ba signé au nom de Koro Bangazaga ko ba signé au nom de Koro donc maintenant Koro chef d'état-major de ba signé anale état-major chef d'état-major général ni Koro na be signé Koro le gon Tokola chef d'état-major mi be Koro no be Koro marabe coiffé wati odi ba signé o amadala nyali mun tɔgɔ bɛ yan min tɔgɔ bɛ papier ko accord Koro chef d'état-major hali sisan ale de Koro an ka bureau parce que bureau kɛra fila ye sisan donc accord bɛ se waati min na kelen de don maintenant ale de y'a signé a tɔgɔ la a ka bureau politique président o ye Umaru Ɲangali ye donc EDM de jeunesse Koro jeunesse ɲɛmɔgɔba ye o bɛɛ de y'a signé accord nin signé mais tolba ma son ka signé ko mun bon an y'a ɲininka yala marifa bilali ko wɛrɛ bɛ kɔnɔ a la wa yala mun de don a ko ale kɔni t'a signé an ko d'accord ni t'a signé an b'a signé bon maintenant que an fɔmana ɲɔgɔn ma a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ donc an bɔ min kalama accord signélen kɔfɛ an kɔni ka jateminɛ ye min ye vraiment jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɔ ka accord nin ka féliciter ka waliɲuman dɔn ministre kan k'a fɔ vraiment n nana ninnu bila baara min na baara in kɛra a ɲɛna ou bien ministre de la réconciliation kan k'o fɔ ou bien gouverneur kan k'o fɔ télé la mais an ma nin si tɔgɔ mɛn min bɔra ka accord nin ka waliɲuman dɔn accord signélen kɔfɛ premier ministre de taara aw la fara ɲɔgɔn kan Kanaga oui o kɛra sababu ye ka HD don a ko la HD don a ko la ale de HD yɛrɛ proposé aw tun tɛ HD dɔn an tun tɛ HD dɔn dɛ aw ye kalo 3 d'a ma a ko Jina Dogon dɛsɛra Tabital Pula dɛsɛra ale sera aw yɛrɛ ma aw mun bɛ terrain kan aw bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo di ka mankan ban aw ye kalo 3 di a ka dɔn ka fɔ fila kɛlɛ tɛ ko jadisi kɛlɛ de don o don a tun bunnen bɛ Koro de a bunnen don kosɛbɛ kalo 3 b'a yɔrɔ ma aw ye Koro sumaya HD y'a seere o wolola bɛnkan na o bɛnkan sɛbɛn ma fo gouvernement fɛ a ma fo dɛ o y'an dabali ban bon kelen Toloba ko t'a bila bi y'an dabali ban tuguni accord nin signélen kɔfɛ gouverneur yɛrɛ bɔra ka kuma gouverneur bɔra ka kuma ka communiqué kɛ accord signélen kɔfɛ télé la donc o communiqué la n b'a dɔn Mali dɔrɔn tɛ jamana caman y'a mɛn voilà donc communiqué in na mɔgɔ caman y'anw yɛrɛ ɲininka tuguni ko cogo di gouverneur ye communiqué kɛ ko Youssou Toloba ma sɔn ka accord signé maintenant ko ka Youssou Toloba arrêté ko justice ka arrêté au niveau de 5e région Mopti accord signélen kɔfɛ ko ka marifa bila coordination fɛ Youssou Toloba mun ye coordination chef d'état-major général ale yɛrɛ ka état-major bɛɛ ɲɛmɔgɔ y'a signé ale kelen y'i ban gouverneur ye communiqué kɛ effectivement o waati min na
parce que accord ni côté comme moi ni bana ni sinima alors il ka ñini ki mine ki ñamati effectivement gouverneur communiqué ko wartem na ko ka Youssouf Toloba ñini ka mine o kera mopti kono o kera abora télé la mo chama ngali ke maintenant ou dabal bana ango bon ango ne accord si ambe jadisi kala la non wara ka ba jamana ka nyesuma ani flow ambe jega baraka ñongo fe ambe ñongo kalama ko sobe oh mais no kera o ni ngali be romina aw sona bengama lafiya nana jamana ka laɲini na Youssouf Toloba mun tun ye aw ka tɔnden a ma tɛrɛmɛ a kɔfɛ a siɲɛna ɲana k'a t'a la n'ale bɔra aw ni jamana kan ka fara ɲɔgɔn kan k'ale kɛlɛ sisan parce que ale fana farala bindalikɛlaw kan aw y'o ɲini jamana fɛ wa bon sisan min y'anw dabali ban accord signélen ani jamana tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ko ka commission de civil min sigira nin an ye mun kalan sisan donc ko ka baara tɔ continuer hali bi ala sago an sago bon an b'o baara continuer de kɔnɔna la gouverneur ka communiqué bɛ ko ka Youssouf ɲini k'a minɛ tuguni an bɔ min kalama an ye déclaration dɔ mɛn tuguni ko Youssouf Toloba y'o kɛ ko ale y'a ka coordination sigi a yɛrɛ ye Bamako ayiwa an ko o ma sigi Bandiagara fo Bamako yan o ma sigi Bandiagara o sigira Bamako coordination ɲɛmɔgɔ a y'o fɔ coordination ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra u bɛ kuma télé la o y'an dabali ban gouvernement y'o accepté cogo di o y'an dabali ban maintenant an minnu ye accord signé an y'a ɲini pour que an ka kuma ni premier ministre ye a ye rendez-vous di an ma Bubey an ka mɔgɔw nana mɔgɔ minnu nana u bɛɛ bɛ yen donc a ye rendez-vous accepté mais u nalen tuguni k'a ka calendrier chargé len don ka bɔ Bandiagara fo Bamakɔ u bɛ tile 4 kɛ yan Jɛngi Jigiba b'a la u nana ka sɔrɔ a b'a kalama wa a b'a kalama donc a m'u reçoit u seginna tuguni o ye an y'o rendez-vous ɲini internet a tɔgɔ di fɛngɛ a ka a fɔ cogo di primature fɛ aw b'a fɛ ka Bubey ye an b'a fɛ ka Bubey aw tun b'a fɛ ka na mun fɔ a ye o don ka na hakili lajigi bɛnkan in na yala bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ cogo di an ma min faamuya tuguni maa min ko k'a ma sɔn o tigilamɔgɔ o de bɛ ka bɔ télé la ka kuma wari thème kelen min y'a fɔ ko Youssouf Toloba bɛ ka ɲini jamana fɛ ko k'a minɛ o thème kelen de b'a la bɔ télé la fana a bɛ kuma ko Youssouf Toloba ni jamana bɛ baara la ko Youssouf Toloba ni jamana bɛ baara la bon minnu ye ale bɛ kuma la Darama Masagu tɔgɔ de la or que Darama Masagu dun divisé de don a division in daminɛra ale banni de la wa ale ka banni de la ale nana bureau kura filanan min créé o de fana tɔgɔ kɛra Dana Masagu o de fana tɔgɔ ye Dana Masagu ye bon donc mɔgɔw t'o de kalama aw bɛɛ bɛ Youssouf de dɔn bi Dana Masagu Bamako yan nɔ bon an dun t'o kalama aw b'o kalama an ka maa si tɛ terrain kan depuis an ye accord signé an ka maa kelen a tɛ terrain kan aw ka maa bɛ taa joli la maa min b'an bolo Koro mara la an ka commandant dɔw bɛ yen nɔ o ye maa 1000 ni 900 dɔɔnin douanzan bɛ yen maa 1000 ni 300 dɔɔnin a bɛɛ ye kɛlɛkɛlaw ye depuis accord signé aw ye marifa ta depuis accord signé an ye marifa jɔ aw nana k'aw ni Bubey ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ la aw nana tile 4 aw ma se k'a ye an ma se k'a ye aw seginna ka taa aw tilala k'a ɲini k'a ye wa an tilala k'a ɲini tuguni sira wɛrɛ fɛ o tigi fana ko an ka na an nana o tigi y'a fɔ a ye k'an nana ko an k'a makɔnɔ ko sini an bɛ ɲɔgɔn ye o fana rendez-vous bɔra a ma tuguni ka il est chargé bon min b'an dabali ban an ni maa minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile su t'an fara tile t'an fara n'o y'i ban ka bɔ accord la yanni an ka se Bubey yɛrɛ ma fɔlɔ an tɛmɛna gouverneur ka sira fɛ ani gouverneur de tun bɛ ale ni aw cɛ gouverneur tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni an y'a ɲɛfɔ HD fana ye parce que HD de taara tɛrɛmɛli kɛ ale tɔgɔ la tɛrɛmɛli kɛ ale wa ale Bubey de y'a fɔ aw sigilen ɲɛna ko n bɛ HD ci aw ma su fara tile kan n'aw mago bɛ n na a y'a fɔ HD ye fɔlɔ Bubey de y'o fɔ aw ye wa Bubey y'o fɔ an ye Kanaga donc an y'a fɔ HD ko an ka fɔ gouverneur ye a dɔ ye tun bɛ kɛnɛ kan ne tun bɛ kɛnɛ kan an y'a fɔ gouverneur ye gouverneur ko problème t'a la mais a tɛ kɛ nin
o de kama an wulila ka se Bamakɔ yɛrɛ an wulila ka se Bamakɔ fana u ma sira d'an ma an bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na donc est-ce que n'a y'a sɔrɔ fila kɛlɛ de bɛ yen bi an bɛ min fɔ le premier 4 mois 2017 ne de ye Daramasago président bureau politique je suis combattant aussi mais bureau coordination na ziara min kɛra Dɛgɛnbɛrɛ ne de y'a organisé Dɛgɛnbɛrɛ ziara fila de kɛra Dɛgɛnbɛrɛ ta fɔlɔ de bɛ kɛ sa on sa Dɛgɛnbɛrɛ ta mana bɔ yen dɔgɔnɔw ta bɛ na mais anw de y'a organisé ka se préfet ma ka bɔ yen ka se sebe ma an ni gendarmew de taara ka taa sécurité kɛ ɲɔgɔn fɛ kasara foyi ma bɔ yen kasara foyi ma bɔ yen bɛɛ b'a kalama maa ma taara ziyara la bɛɛ b'a kalama est ce que ni fila kɛlɛ bɛ yen est ce que o bɛ kɛ wa est ce que ni fila kɛlɛ bɛ yen an ni filaw bɛ jɛ ka kuma wa an ni filaw bɛ jɛ ka mun de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'an ni filaw cɛ mais depuis accord min kɔni sera mankan nɔgɔyara koro mais mankan tun tɛ bangasi dɛ mankan tɛ bangasi mun de nana ni mankan bangasi mankan foyi tun tɛ bangasi mankan nana cogo di bangasi voilà o de y'an yɛrɛ dabali ban an ka accord signalen kɔfɛ ko Daramasago bɛ terrain kan o t'anw ye dɛ Daramasago min bɛ terrain kan o t'anw ye gouvernement ni Daramasago min bɛ terrain kan o t'anw ye o Yusufu Toloba ka mɔgɔw de ye mais gouverneur min Sidi mun tun ko ka communiqué kɛ ko ka Sidi Yusufu Toloba ɲini k'a minɛ bi gouverneur ani Yusufu Toloba o tɛ ɲɔgɔn kalama de est ce que Daramasago bɛ se ka baara kɛ terrain kan k'a sɔrɔ gouverneur t'a kalama gouverneur ka territoire de don est ce que Daramasago maa jumɛn de bɛ se ka baara kɛ terrain kan k'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ yen n ko ale de bɛ sɔrɔsiw commandé a fɔra ko sɔrɔsi minnu ka Yusufu ɲini k'a minɛ u ni Yusufu ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ sɔrɔsiw ni Yusufu kɔni bɛ ɲɔgɔn kan don o don o ye wajibi de ye Yusufu tɛ mɔgɔ dogolen o an kɔni t'a dɔn vraiment aw ye accord min signé a bɛ accord y'an dabali ban parce que an t'a dɔn gouvernement kɛlen bɛ ka anw bila position min na anw yɛrɛ ma se ka foyi faamuya aw de y'an bila baara la ka tila tuguni aw y'an minnu bila baara la ka accord signé accord kɔfɛ k'an kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ye mun de kɛ gouvernement na Jinɛ Dogon b'a kalama Jinɛ Dogon ma nin kalama Jinɛ Dogon yan'an ka diviser Jinɛ Dogon b'a kalama depuis mouvement sigi don an ni Jinɛ Dogon ye erreur kɛ an ye erreur kɛ siège Jinɛ Dogon yɛrɛ la Jinɛ Dogon erreur bannen kɔfɛ ani Jinɛ Dogon an commencera an bɛ communiquer an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais gɛlɛya nana don an ni Yusufu Toloba cɛ min na Jinɛ Dogon b'a kalama mun de la yala an ni Yusufu Toloba mun de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a kun fɔ Jinɛ Dogon ye kun yɛrɛ ye mun yɛrɛ ye bi bon an ka bɛnbaliya kun tɛ dɔwɛrɛ ye o an bɛ marifa jɔ de marifa jɔ waati ma bɛn ale ka marifa jɔ waati ma an kɔni ye marifa jɔ depuis accord kuma nana an ye marifa jɔ o kɔfɛ mɔgɔ tɛ an na an ka groupe la marifa bɛ min bolo terrain kan ka baara kɛ ale ko marifa bila kuma ma se a ko a bila kuma ma se donc ale de bɛ terrain kan pour le moment a ka mɔgɔw de bɛ terrain kan pour le moment an ka maa si tɛ terrain kan mais ne ma mun faamu balima a ye lamɛn dɛ u bɛ mun sera ninnu ma u ye bɛnkan signé ni maa ye maa min n'ale yɛrɛ nana ni o ye ko n'aw b'a fɛ ka kuma fɛ a ye tɛmɛ nin fɛ bɛnkan in kɔnɔ n'a siɲɛna aw bɛ marifa bila ni marifa bilara sɔrɔ ni yiriwa bɛ na ka denmisɛnninw sen bɔ a la tɔn yɛrɛ olu ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ tɔn ɲɛ bɛɛ ka mara kɔnɔ o ko n t'a bila gouverneur bɔra ka communiqué kɛ ko ni mun banna k'a tɛ marifa bila o tɛ bɛn mɔgɔ ye bilen lafiya miiri t'a la bilen a y'a ɲini k'a minɛ a bɛ jate lakanabaliya o mɔgɔw fɛ communiqué kɛ wari tɛ min na mais o Yusufu Toloba kelen min ni communiqué kɛra ko k'a ɲini k'a minɛ a ko a tɛ marifa bila a ye a lamɛn a ma mɛn anw y'a passé a Yusufu Toloba a ye mun fɔ kɔrɔ e ni anw ka jɛ an ka lamɛn an ka jɛ ka ɲɔgɔn faamu kamane an y'a accord signé ka se sisan ma jamana ambassade ma foyi kɛ o la attaque o attaque min b'a la ka kɛ u k'a vérifier le 22 décembre o la an taara premier ministre rencontre u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ banna an ka don kɛlɛ ban sira kan an donna kan
muguma min yera la wodo muguma tan kele nyoma yera la amma deliga wiye dongo wiya de declare ka fo lu muguma bangas fambe muguma ga jala danna ambasaguma dugu jeni danna ambasaguma dugu kele danna ambasagi kele de bebe kanko wala masi kana baga amma ko danna ambasagi de ani ko de ambasagi note bi danna ambasagi note kun sini kun logatani anta kalama bi anta kalama sini mogo ya galon tiga anka amma jena e bi amma jena sini wala anta kalama bi anta kalama sini min kela kun loga anta kalama danna ambasagi ta kalama bi ata kalama sini combattant nunu bebe bazgon wala ala sagawsa nebi min fo awi kamani accord ni signé daga se sisam fen wo fe min bala ga ke nebi eta mo wele mbafo kuna sini ne akona le zone wele ka foi baya gara marala uga bazi do be basi ba mo minun be abu mo kema flabo ne akila se uma halabi uma jabidia firo dongo a wuya an atake yoramina wuya chi bilaga na ko mo ga enfosa ne ya wo fa na chini ne ya lase masi man jabi folo hali wala kela ni ndisega ban ni koka fo etaga jeyadi mim ne ba fo jamana ni kono ne ba fo jamana koka ukan lam dogona ndisega ka bi mo kan aya kela ni dogona ni fulo ba kela bega o bla hakilla min bana ga ba ko be esigi dogona o be ba ko be wala nebi min yin awfe atugu buga na kensiraka mogo na amana kensiraka wubu perega ando butellela aywa wiya accord min kefana encore be accord ni ko fe halebi aywa awko anga malfa bla mogo minu nana atugu aya malfa ta mogo minu kama wulu minambe wubole ga yala ko kono aywa andi sega anga armi dide na wa fe kelani nga bam mogo minu be ko kono uba wubelega wodon an kumana minna mogo nana ereyon ninna ministre de réconciliation akumana beado min kera ayam beam muso do kundo fulo muso do kundo mazuku ma aga kuma jati fulo muso ya yire ka fo moga minu be ko kono ko uba welega na o takela ni tiba fulo muso do ya nifo mao manana ereyon na masima kefo premier ministre bana ubuka premier ministre negande moga minu ba no fe ubuka negande wala baraga keke ministre de sécurité anko amba deme kedo aga jija fengo fe na aya me atogo amba fai barani aga ba asira aya yire ga ko uga kansigi yoro mina 27 septembre ga se sisama etama soraga kan kele etama soraga me aya live ta anye ko abi kanti na surasu te ken kera be ta tugo andiga halebi anko be accord ni ko bi amba ko wala mogo ga jija uga bo asira wala ala sabisa anko ni be min no fe anni fama benna min kan ambu wodo no fe accord ko manga minum be wili anti foy kalamala anni premier ministre benna bara min kan ambo sira de la halebi wala atogo resitiri dire amma anya anga mogo be wele kan kono ambuga o bara de na wote masimata mogo attack me don godo kuna sini bayagara marala dugu do be uga ko dogani ni ningali manja me atogo wiyelelay wiya keli kaman ke asegi me masima kuma wobana aya kuma na de zone wele ga informer masima ka wala nebi min fo premier ministre yere mogo minum ba no fe utika ken fay na abina ken sira kan akana mogo kiam pasa anga sigiga kuma anti galo fe wo fe aya min fo ay abuga bo asira fe hali wala ka fogo premier ministre tara kelebe wili premier ministre nana yan kelebe wili wote benkante mogo minum ba no fe utika kebe fay utika ken fay mogo minum bora ko mo bana kelega yoro la mogo minum be dugu kono adogolendo awta mogo mina dugu kono ka fogo ne kelekela esiki kelekela dogolendo sorati minum be keleke kongo kono minum be biro kono esiki wu dogolendo wala donso minum ye kelekela ye minum be dugu kono esiki wu ye kele wala na premier ministre nana gongodu doso kelekela nunu bena me amma deliga fula kelekela yi don kele amma deliga kelekela nunu don lendo esiki wu ka mogo minum wele wuli ye kelekela yo andi foi kalama ala de konina de na ambe kele kuna sini mogo bora boro fe ka yele dogani aya kuma na de zone wele ka nyafai fila masima se wala ne ya doso bilagata doso bala ga dogani sekisi dogani ni de atiteme 20 km ka beba kabo bayagara gata ningali pharmacite kabo bayagara gata dogani pharmacite doso doron de pe kere nana anya au informer na autita ambake to masima de as wala masima don de du kona ka den ambe ekelende me na wu don na keri la fo dogana na i don na
la an bɛ taa i nɔfɛ bɛɛ ka u k'a bila u hakili la k'a fɔ ko olu ye fulaw ye o tɛ don o don ne bɛ tɛmɛ dɛ don o don n bɛ tɛmɛ bɛɛ b'a dɔn n bɛ tɛmɛ dɛ waati bɛɛ n bɛ tɛmɛ dɛ ji. kɔrɔ an ye Yusu Toloba lamɛn sisan kuma saba b'a kɔnɔ fɔlɔ ko bɛnkan min bɛ u ni premier ministre cɛ olu b'o bɛnkan kɔ filanan ko premier ministre u bɛ ka nkalon tigɛ ye o kɔrɔ k'a nɔ tɛ sabanan a ko hali bi lakana tɛ yen olu ye kan dɔ ko fɔ mɔgɔ 200 bɛ yen sɔrɔsiw ma taa u nana fɔ k'u ka impôt sara a y'a fɔ se bɛ yen mɔgɔ ma taa a ko a ye yɔrɔ caman fɔ hali bi faamaw tɛ yen ko ni faamaw ma taa ka maaw lakana olu tɛ se ka marifa bila fo n'u don u bolo kɔnɔ n'i y'o lajɛ aw ye bɛnkan signé ni jamana ye ni bɛn lafiya nate jamana ka taa lakana kɛ ni lakana ma kɛ i bɛ se k'a faamu ko Yusu Toloba jo don hali bi ka mɔgɔw lakana nka ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen bɛnkan min tɛmɛna aw ni premier ministre cɛ n'o kɛra sababu ye ka ko sumaya i ko wagati y'a sɔrɔ mankan tɛ Bandasi depuis o bɛnkan signé na premier ministre banna ka aw bisimila mun tun banna k'a tɛ marifa bila o don ni communiqué bɔra ko k'a ɲini k'a minɛ o de ko bi ko ale ni premier ministre bɛ bɛnkan min na ko bɛnkan ka ɲi wa ko nkalon bɛ ka da bugɔ i la anw m'o faamu. bon o yɔrɔ min filɛ nin o de y'anw yɛrɛ kunkolo sofɛ parce que bɛnkan min bɛ Toloba ni premier ministre cɛ ni ala yɛrɛ tɛ maa t'a dɔn cogo di bɛnkan bɛ kɛ ale ni Toloba cɛ cogo di k'a sɔrɔ e ni maa minnu ye accord signé i t'olu jaabi i t'u reçoit maintenant i dun b'a dɔn u bɛ yen mais olu tɛ wele tuguni Toloba de bɛ wele Toloba n'a ka équipe. Toloba mun tun ma sɔn ni a fɔra ko k'a minɛ. voilà bi o de bɛ bisimila. bi o de bɛ bisimila. aw mun sɔnna ka marifa da aw tɛ bisimila bi. voilà maintenant tuguni filanan k'a fɔ ko mankan bɛ yen est ce que Korokaw bɛ marifa bila est ce que mankan b'u fɛ yen wa. mankan tɛ koro bi. mankan tɛ yen. mankan tɛ koro. mankan tɛ yen mankan kelen tɛ koro Koroka bɛɛ u ka sugu bɛ jɔ u ka filaw bɛ na sugu la u n'u ka filaw ka di. aw de bɛ ka yennɔ ka na. an de bɛ yen an ye accord yɛrɛ signé au nom de Koro parce que mankan tun bɛ Koro. mankan tun bɛ Koro. mankan bakuruba yɛrɛ. wa Koro chef d'état major y'a signé. a y'a signé. a denmisɛnninw ɲɛmɔgɔ y'a signé. u y'a signé mais bibi in na ni bureau nana kɛ 2 ye ka Yusu Toloba bɛ yɔrɔ jɔn na yen Yusu Toloba ye yɔrɔ jɔn na ka na a yɔrɔ jɔn na sumaya bi. ne ɲɛ t'a la a ye État ɲininka n'a y'a sɔrɔ depuis Yusu Toloba ye baara daminɛ u delila ka dugu jumɛn la sumaya o de b'an dabali ban dɛ. aw ka coordination ye Koro la sumaya. o ye Koro la sumaya. Yusu Toloba mun bɔra ko marifa bila kuma ma se. bi a ko k'ale bɛ ka mɔgɔw la sumaya dugu jɔn bɛ yen a ma dugu la e tɛ dugu dɔn a ye mun na sumaya. ne ma dugu ye. ne ma dugu ye. est ce que lasuma yɛrɛ bɛ gouvernement kɔnɔ question bɛ yen. voilà min yɛrɛ y'an dabali ban an ma foyi faamuya. parce que aw minnu sera ka Koro basigi bi sugu bɛ jɔ. anw tɛ jate. aw tɛ jate mun y'i ban k'a tɛ marifa bila o ma se ka yɔrɔ basigi fɔlɔ nka o de bɛ k'a lamɛn. voilà maintenant filanan ye mun ye ministre nana réconciliation nana lancement de DDR. u nana la Mopti donc coordination nationale o ye anw ye bon hali n'a y'a sɔrɔ groupe kɛra 2 ye o ye 600 ye normalement ni weleli bɛ kɛ ka jɛkulu wele ka registre d'u ma bonya yɛrɛ kɔnɔna na normalement anw fɔlɔ kan ka wele. aw de fɔlɔ dɔnna. aw de fɔlɔ dɔnna. aw de fɔlɔ ye accord signé. ka accord signé. wa aw ma bɔ accord kɔnɔ. an ma bɔ accord kɔnɔ hali sini mais anw ka registre u y'a di HD de ma ka na di an ma. HD kelen. HD kelen ka na registre d'an ma k'an ka baara kɛ d'accord registre dili ye wajibi de ye o parce que maa min ye baara kɛ kɔni wajibi de i tɛna se ka registre kɔni di maa wɛrɛ ma k'a sɔrɔ combattant b'u bolo coordination bɛ yen mais gouverneur m'an wele a balila an na ni ko a balila an na cogo di gouverneur de kan ka anw wele gouverneur de b'an wele ka kɔrɔ k'a fɔ bon nin don in ministre de réconciliation bɛ na lancement de DDR a kan ka kɛ nin don in quel jour quelle date. a tun bɛ deli k'aw wele yan. a tun b'an wele. a tun tɛ Yusu Toloba wele. jamais o y'a sɔrɔ o waati
o b'a sɔrɔ o waati bɛnkan tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o. Isu Toroba tun bɛ aw de ka tɔn kɔnɔ. A tun b'anw de ka tɔn kɔnɔ. A ka ɲɛmɔgɔ tun ye aw de. A ka ɲɛmɔgɔ tun ye anw de. U ni aw de tun bɛ kuma. U ni anw de tun bɛ kuma. Gouverneur tun Anw de bɛ bɛ kuma lase Toroba ma. Toroba b'a sɔn ka lase kɛlɛkɛdenw ma. Kɛlɛkɛdenw ma. Nka bi aw tɛ wele. Anw tɛ wele. Koloba de bɛ wele. Toroba de bɛ wele. Donc u b'a fɔ ko groupe 1 qui a signé cet accord au nom de Koro, c'est nous. Mais lancement de DDR là, u ye mouvement tɔw wele, Premier ministre ka nali la. Donc maintenant u ma anw wele. O défaut tɛ Toroba ye, o défaut ye gouverneur de ye. I y'a faamu? O défaut gouverneur de ye. D'habitude bɛ mɔgɔ minnu wele ni maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Aw ye registre d'u ma. An kɔni b'an ka registre baara la o ye wajibi ye. Mais ni lancement bɛ kɛ, ni weleli kɛra, commission dɔw de bɛ sigi. O commission ninnu bɛ jɛ mouvement tɔw kɔnɔna na ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɔlɔ kɛlɛ bɛ Koro mara la k'a fɔ nin mouvement bɛ yen, nin mouvement bɛ yen, nin mouvement bɛ yen, an t'o dɔn. O ye kɔsɛbɛ ko de ye. Mouvement cayali ye kɔsɛbɛ ko. O ye sisan de ye. Anw bɛ terrain kan waati min na, an tɛ foyi dɔn jadisi kɔ. Sisan de an bɛ kuma caman mɛn nin bɛ yen nin bɛ yen. Mais an kɔni bɛ min dɔn vraiment an ye min kɛ gouvernement na an t'a dɔn. A t'an wele kun jumɛn na u t'an reçoit kun jumɛn de la. An bɛ fɛ k'o de dɔn. A b'a fɛ k'o de dɔn. An bɛ fɛ k'o dɔn. An ka laɲini ye min ye. Combattants b'an bolo. Combattants bɛ mɔgɔ joli la an ka segin a hakili kan. Maa 1600 ni kɔ o ye Koro mara ye. Base de bɛ yen. O ye anw ta ye. Maintenant Toroba fana base dɔ b'a bolo Koro mara la o. Base dɔ fana b'a bolo Bangasi mara la. Base dɔ fana b'a bolo fan wɛrɛ fɛ. An tɛ min dɔn parce que an tɛ ɲɔgɔn ka position dɔn. Mais mɔgɔ fɔlɔ minnu baara yɛrɛ kɛ terrain kan pe dɔgɔ yɛrɛ la o ye anw de ye. Min dɔnnen don gouvernement yɛrɛ fɛ. Gouvernement tɛ reçoit bi bilen. Bi kɔni vraiment gouvernement t'an wele k'a reçoit. An y'a ɲini gouverneur fɛ k'a ɲini HD fɛ an mago bɛ premier ministre la. Premier ministre k'a reçoit yala mun de bɛ yen. Premier ministre fana b'a dɔn n nana lancement na ne ni maa fɔlɔ minnu jɛra ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛ k'u ye. U tɛ yan. U tɛ yan. Yala a kɛra cogo di? A bɛ se k'an ɲininkali kɛ o. A m'o kɛ. Bien vrai que hali n'a y'a sɔrɔ an ka kibaruya tɛ ka fɔ ale kɔni b'an dɔn ka kɔrɔ. A taara yɔrɔ min na a delila ka taa yen. A delila ka taa yen. Ani minnu delila ka kuma a b'olu dɔn. A b'olu dɔn. Yala maakɔrɔ ninnu bɛ min? O fana ma kɛ. O fana ma kɛ. O fana y'an dabali ban. An kɔni bɛ min ɲini vraiment. Bi an ka mɔgɔw ye marifa bila wa u ma bila? An ka mɔgɔw ye marifa bila depuis u ye accord signé. Bon ni accord nin ma waleya ka taa ɲɛfɛ. Bon sisan an kɔni t'a dɔn sisan min bɛ État kɔnɔ. État taara yen bɛɛ lakana bi yan. État taara a bɛ va-et-vient kɛ yen mais. Sɔrɔsiw sigilen bɛ yen wa? Sɔrɔsiw sigilen bɛ yɔrɔ caman na. U sigilen bɛ yɔrɔ caman na mais Bangasi problème de ka ca. Parce que mɔgɔ n'i tɛ terrain kan Bangasi mara la an ka mɔgɔ tɛ terrain kan. An tɛ se ka kuma Bangasi la quoi k'a fɔ nin de bɛ terrain kan nin de bɛ terrain kan. Depuis que mankan jɔra Koro tɔgɔ la an tun bɛ Bangasi lakana ka kɔrɔ. Nka depuis accord signé na n'aw ye marifa bila. N'a ye marifa bila mankan nana Bangasi cogo min na yɛrɛ an yɛrɛ t'a dɔn. A y'an dabali ban. Ka marifa tɔw bolo mankan tun tɛ Bangasi. Mankan tun tɛ yen. N'accord signé k'aw ka bila aw kelen k'a bila mankan nana Bangasi. A bɔra Koro sisan a nana Bangasi de. Aw ye Koro lakana. Mankan signera Koro tɔgɔ la don min na fo bi mankan tɛ Koro. Nka mankan tun tɛ Bangasi. Mankan tun tɛ. Kabini aw ye marifa da mankan nana Bangasi. Mankan nana Bangasi. Mankan tun tɛ hali Bandiagara conseil na u commencera k'u bɛna ni mankan ye Bandiagara commune fana kɔnɔna na. Donc vraiment o y'an dabali ban an ye wulikajɔ kɛ an kumana maintenant HD ye erreur dɔ kɛ. HD ye mun de ye? C'est un projet pour la réconciliation, un projet canadien. A Canadiens de ka projet. Canadiens ka projet don. U ye de y'u ci aw ma. U b'o de y'u ci an ma. Kanaga hôtel kɔnɔ. Awɔ. K'aw n'olu ka kuma. K'an n'u ka kuma n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɔ bɛnkan fɛn fɛn fɔra accord nin kɔnɔ gouvernement ka taa yɔrɔ ni o ye ka lakana bila ka taa ka ekɔlisow jɔ ka siraw fɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka siraw dilan. Jamana o lawaleya o. A ma kɛ. Aw tun bɛ nalen k'u bɛ hakili lajigin o de la. An tun bɛna hakili lajigin o bɛnkan kuma de la.
sinon k'a fɔ ko wɛrɛ de b'aw ni gouvernement cɛ fo wɛrɛ tan ma tɛmɛ ni gouvernement cɛ n'a bɔra a y'an bila baara min na ka kɛ wa aw y'a kɛ wa an y'a baara kɛ fana ka s'a dan na a seri ale ta ma k'aw bɛna hakili lajigin o la aw ma gouvernement ye bilen an ma se k'a ye nka gouvernement ni Toloba bɛ baara la gouvernement kɔni ni Toloba bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn kalama ni gouvernement ni Toloba tɛ ɲɔgɔn kalama est ce que Toloba bɛ se ka ye terrain kan Toloba bɛ yala Toloba tɛ kuma télé la wa Toloba tɛ communiquer kɛ télé la bɛɛ t'a mɛn wa Waritɛmu kelen Waritɛmu kelen min ko ko n'a yera k'a minɛ voilà Toloba bɛ kuma Waritɛmu na Toloba bɛ communiquer kɛ cogo min ka d'a ye mais min kɔni b'u ni Toloba cɛ ala ko tiɲɛ an t'o dɔn Toloba ka bureau sigira Bamakɔ yan Toloba ka bureau sigira Bamakɔ yan i y'a faamu donc c'est pour cela que groupe tilalen don fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ groupe in tɛ kelen ye groupe min bɛ terrain kan ko Danaba Sagu o t'anw ye le premier groupe min ye accord signé o de ye anw ye au nom de Koro tɔgɔ la o groupe kɔnɔ siya bɛɛ b'a la o groupe kɔnɔ siya bɛɛ b'a la o groupe ma dabɔ siya si kɛlɛli kama ni jadisi tɛ aw ye ziyara lakana an ye ziyara lakana fulaw b'a bureau kɔnɔ fulaw b'a bureau kɔnɔ o y'an ka groupe de ye depuis an ka groupe kɔni ye accord signé don min na fo bi mɔgɔ t'an ka mɔgɔ la k'a fɔ ko nin de taara tiɲɛli kɛ yen fɛ ou bien nin de ni surasiw sera ɲɔgɔn ma ou bien ni donsow ye nin korokaw de o ye Danaba Sagu groupe minnu ye accord signé o tɛ an ka mɔgɔ ye mais n'i ye Toloba ka kumakan mɔgɔ caman minɛna groupe ninnu na Danaba Sagu mɔgɔ caman minɛna u b'an wele an ka coordination bɛ wele ko gendarmerie la donsow minɛna dɛ ayiwa n ko ni donsow minɛna an ka mɔgɔ tɛ terrain kan dɛ maa o maa i minɛna k'i ye donso ye an ka mɔgɔ tɛ terrain kan depuis an ye accord signé an ka maa si tɛ terrain aw ka maa si tɛ a ye carte feere fɛn fɛn ma an ka carte bɛ maa o maa bolo a si tɛ yen a si tɛ terrain kan i y'a faamu fɔlɔ fɔlɔ carte kelen de tun ma an bɛɛ tun ye carte kelen de ye Bubé bɛ taa kuma aw fɛ wagati min na an bɛɛ ye carte kelen de ye mais accord signé nana ni farali ye Toloba ko k'a tɛ marifa bila k'a t'a bila o waati i y'a faamu donc an ye accord signé o kɔfɛ an ye laɲini kɛ HD fɛ n ko pour que k'a jira k'a fɔ bɛn bɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ fulaw fana ka na accord signé fulaw fana nana accord filanan signé élection tɛmɛnen Maître Alassane Bari ninnu b'a la ani Barthélemy Togo ani fulaw ka responsable ani an ka coordination mɔgɔ ani dɔgɔnɔw chef de village ninnu an ni fila ninnu bɛɛ an bɛ communiquer an bɛ ɲɔgɔn kalama u b'a dɔn k'a fɔ ninnu ni Danaba Sagu minnu ye accord signé u tɛ terrain kan fɛn dogolen tɛ o an kɔni tɛ terrain kan minnu bɛ terrain kan bɛnkan minnu fana b'u ni gouvernement cɛ vraiment an t'a dɔn bɛnkan bɛ Toloba ni premier ministre aw t'a dɔn an t'a dɔn dɛ u kɔni bɛ terrain kan an kɔni t'a dɔn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an kɔni tɛ lamɛn sisan an fana t'o kun dɔn donc an dun ka accord kɔnɔna na nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin donc bɛɛ dun b'a wele ko Danaba Sagu groupe Danaba Sagu or que le groupe est divisé en deux donc il faut que u k'a jira k'a fɔ Danaba Sagu gouvernement yɛrɛ kan ka jira k'a fɔ Danaba Sagu groupe tilalen don fila ye ka mɔgɔw bɔ fili la Belko, l'honorable Belko, député de l'ADEMA, il a raison. Il y a une assemblée qu'on a. Donc, on a siran de sisan aw ye bɛnkan min ɲini ka ko bɛ kɛ a ka lawaleya ala k'an kisi ala k'an cɛ janya ni gouvernement ma kɔfilɛ aw la ka taa nin bɛnkan lawaleya minnu ye marifa bila kun min kama n'o ma ɲɛnabɔ o kɔrɔ ni mɔgɔ ba yiri k'a bɛ sɔn ka marifa ta tuguni ayiwa an kɔni bɛ ci bila gouvernement fɛ vraiment an t'a dɔn a taa reçoit kun min na aw ma se gouvernement olu y'aw wele olu de y'an wele ka taa hôtel Kanaga la ka taa hôtel Kanaga la ka sigi ka kuma weleli tun bɛ kɛ gouverneur b'an wele an bɛ taa gouverneur la nka bi a t'a wele bi a t'a wele Yusuf Toloba de bɛ wele Yusuf Toloba de bɛ wele ale gouverneur kelen de tun ye communiqué k'o k'a ɲini k'a minɛ k'a banna k'a tɛ marifa bila effectivement nka bi o gouverneur bɛ Yusuf Toloba de bisimila a b'a dɔn bisimila dɛ ɔ e tɛ yɔrɔ dɔn Mopti mara la Yusuf Toloba marifa bannen kɔ a bannen ka marifa bila o kɔfɛ k'a ye yɔrɔ min sumaya aw t'o yɔrɔ dɔn a ne kɔni m'a mɛn kɔrɔ kumakan laban na et puis Guinée dɔgɔn fana Guinée dɔgɔn vraiment min y'an dabali ban Guinée dɔgɔn kan ka wuli pourquoi ni bɛnbaliya de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya nana cogo di
depuis fin daminɛ Guinée dɔgɔn b'a bɛɛ kalama. B'a bɛɛ kalama fo ka taa fɔ b'a bɛɛ kalama. O ma se premier ministre ma wa? Ayiwa Guinée dɔgɔn ni premier ministre olu bɛ kuma mais an t'a dɔn u bɛ min fɔ mais u kɔni t'an wele. Guinée dɔgɔn fana t'an wele. Hali Guinée dɔgɔn t'an wele bi an bɛ yɔrɔ min na Guinée dɔgɔn y'an bila. Awɔ y'an fana dabali ban dɛ. U ka festival bɛ banna la. Ayiwa mankan dun ma ban mankan bɛ yen festival bɛ yen yɔrɔ kɔni ko wɛrɛ vraiment a y'an dabali ban. An kɔni bɛ min ɲini vraiment mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛ min dɔn fɔlɔ dɛ an tɛ sisan t'a dɔn dɛ fɔlɔ kɔni an tun bɛ min dɔn o jadisi kɛlɛ de ye. U k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔgɔnɔw fara fila kan bamanan siya o siya bɛ yen. U ka sigi vraiment u ka ɲɔgɔn ye kɛ nin ko in na k'a sɛgɛsɛgɛ bɛɛ min na cogo min na. Aw kun ta ye jadisi kɛlɛ. An kun ta ye jadisi kɛlɛ. Bi a bɛ ɲini ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. A bɛ ɲini ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an tɛ min si dɔn. O tɛ Dana Basagu ta ye. O tɛ Dana Basagu ye dɛ. O ye Dana Basagu filanan min créé la Isu Toloba fɛ. Bi n'olu de ni Bube bɛ baara la. N'olu de bɛ gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'olu de o t'anw ye. Fo mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ an ka combattant kelen tɛ baara la anw ye jadisiw de kɛlɛ. Fulaw b'a kalama an ye jadisiw kɛlɛ. Aw y'a kɔrɔ kɛ aw y'aw kumakan bato. An y'a kumakan bato. O kɔni ye laɲini min ta an ye a ma kɛ a t'an reçoit an bɛ mun de kɛ se de b'a ɲɛ an kɔni b'a da mɔgɔw tulo kan vraiment. K'i tɔgɔ? Ne tɔgɔ Isa Jigiba. I jɔyɔrɔ ye di ye i bɛ cercle jɔn de Dana Basagu ɲɛmɔgɔya la? Ne ye bureau politique ye Baɲangara. I ye combattant i ye donso fana? N ye combattant n ye donso ye n bɛ coordination fana na. Aw ka Dana Basagu yɛrɛ sigira cogo min fana na n y'a sigibaga dɔ fana ye. Wa Dana Basagu bɛ sigi don min fana na an kumana k'a filmer k'a jira k'a fɔ Dana Basagu tɛna sigi fila kɛlɛ kama a tɛna sigi bɔbɔ kɛlɛ kama a bɛna sigi de ka cercle naani nin ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma siya o siya b'a kɔnɔ an ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ka jugu kɛlɛ ni armée malien nana waati min na an bɛ kɛnɛ d'u ma an bɛ marifa bila. A sigira ten de a filmera a kumakan fana a tile bɛ ne bolo. Wa armée état n'aw kumana don min na aw ye layidu timɛ don min aw ye marifa bila o don. An ye marifa bila o don ka na se bi la alhamdulilayi an ma marifa ta an ka mɔgɔ tɛ terrain kan vraiment an kɔni b'a ɲini bɛɛ min na cogo o cogo u ka fila kɛlɛ ni dɔgɔnɔ kɛlɛ ko kuma in vraiment u k'a bɔ a la. An b'a ɲini gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la. A k'a jɔ a jɔyɔrɔ la vraiment a ka ko bɛɛ kɛ nin ko in bɛ ban anw fɛ yen cogo min na dɔgɔnɔw tɔɔrɔlen don fulaw tɔɔrɔlen don. Ni tiɲɛnikɛla nana a bɛ bɛɛ de faga n'a ye maa o maa sɔrɔ siyako t'a la. A tɛ siyako bɔ a la a ye siyako in ta. Bon nin si kun tɛ anw fɛ yen fɔlɔ waati min na anw bɛ accord signé Koro tɔgɔ la nin kun tɛ yen kɛlɛ dɔrɔn de don ayiwa an bɛ jadisi kɛlɛ de la mais bi bi in na fɛn min bɛ yen wala an t'a dɔn. Wa nin kɛra mois de juillet 2018 ye. Voilà. O de kɔfɛ ni bi cɛ Isufu Toloba ta siɲɛna décembre aw ta siɲɛna juillet 2018 Isufu Toloba ta siɲɛna le 22 décembre. Voilà. O y'a sɔrɔ mandat d'arrêt b'a kɔfɛ. Voilà a kɛra ten de. Aw kɔni télé la bɛɛ kɔni y'a ye o. A yera minɛ. Mais sisan u t'an wele mun kama u t'an reçoit mun de kama. Parce que marifa bila t'u ranger bi bilen o dɔrɔn de don. Ayiwa an bɛ se ka an kɔni bɛ bɛn de kɔ. Ala ka bɛn nati. Vraiment Ala ka an bɛ dugawu kɛ an bɛ dɛmɛ ɲini maliyɛn cɛman n'a musomanw fɛ. Siya bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ vraiment ɲɛsuma bɛ na nin ko in na cogo min na vraiment Ala ka na ni ɲɛsuma ye an kɔni ye baara min kɛ ko in kɔnɔna na vraiment o de ye nin ye. Amina amina. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Dana Basagu a tilalen don fila ye de. Merci beaucoup. Kelen tɛ dɛ. Gouvernement Isufu b'a ka groupe b'a d'a ma. O de ni gouvernement bɛ baara la bi. O de ni gouvernement bɛ baara la bi. An kɔni tɛ baara la dɛ. Vraiment an tɛ baara la. Merci beaucoup. Yanni ka bɔ plateau kan. Tapi Talpula u ka président ye communiqué min kɛ jalajɛba bɛ yen nin ko in na hali bi Sibirito palais la an k'ale lamɛn. Tapi Aziz. Ces Maliens et Maliens, l'association des amis de la culture Peul, Tapi Talpula, organise un meeting d'information le samedi 26 janvier 2019 à partir de 9h au palais de la culture d'Amadou Ampateba de Bamako. Face à la continuation de tirer d'innocents civils, d'incendies de villages et de greniers, d'enlèvement d'animaux et autres horreurs, nous ne pouvons manquer d'exprimer notre légitime colère. Nous avons donc décrété ce samedi 26 janvier 2019, journée de la colère. Et vous invitons à l'instar de tous les Maliens épris de paix et de justice
à prendre une part active dans cet événement de la plus haute importance. Notre pays, le Mali, est en danger. Tous les Maliens doivent présenter un front uni et solidaire pour que la paix, la sécurité et la cohésion sociale soient restaurées. Nous connaissons votre engagement et ne doutons pas un seul instant que vous ferez tout ce qui est nécessaire pour la réussite de cette journée. Nous vous remercions et vous félicitons de la bonne collaboration que vous avez bien voulu entretenir avec notre association. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs, signée par son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Diallo, président de David Boulago, chevalier de l'Ordre national du Mali. Merci beaucoup. Nié Tomi ni abewule ko flauka dambe nuka seko ula Charlina la fasali Tabital Pulaku. Ukoko nié kibaruya mini abeda malien tche ana muso beka. Ouye a papier chi oma CDR le 21 janvier 2019 à Monsieur le Président du collectif pour la défense de la République CDR, meeting du 26 janvier 2019. Donc, uko organisation meeting babekela Sibrito Never parler de la culture là en Pateba Katra et Frali Bambali Mimbe n'avait qu'à ka maufa mami no mami mabo ni sura soute civiludo ka dugu jeni ka jiginyo jeni ka baganta katanai ka haramadon bana alors kata Sibrito inke dusumakasi doin ka Sibrito inke dimin doin ka Sibrito inke kashi doin journée noire journée de colère au kama chibla lembe malien che anam sobe shiabe ni lafiya ni bembi inniga faso basigili na nyata ni aklenya biniga angata ni femi nabe ka kenate be ama kata odusuma kasi ani odusu kasi hira jamana nyemogo ani jiem maula uka don ko bi mali kono harama dombe ka fagai ko she mali kono bi balo be ka jeni iko tasuma mali kono bi bagam be ka faga harama dom bi hakete uye donc sibrido mali be chibla lembe malien che ana muso bema kataga flauka ni tombai uka wule kana kasi malien bema anjele me mirina ni hakilna ani balo chugo nyogon ka balo chugo nyogon kan lafiya ni hera min kono o mumbe ambeninga angata sini ka tawla bama na côté yani ka fo ko bo karsa suka afoko duga bo ampe suka donc au communiquer au détruire ka chi malien bema et CDR ka lettre fana nana à tous les CDR comme en bora civilito chugo mi ka conseil national de la société civile ni wule kamike alors Tabital Pula ou yafwa kene fona kain ni kero yafura ani kene kan palais la civilité mené au civil nata ni ala ni krasuna bebe nyon soro ata ni koina fin kono donc autrement ambe souffler 2 minutes ambe segmena do kaita kono le temps kan ka invité ka bla ka fo ka wole ni mondo aye do mi ke ala ka hakle ni mondi ambema parce que dans ni miri ni mondo façon basikili ani atali marako ni mona fefe kono ba kono sa bayado ben obe mun ninga ate mun ninga marfa ka bla be mun ninga ate mun ninga ben ya don si non ni kuma charla kaba comme le dit Descartes la raison est la chose la mieux partagée au monde. On souffle en musique 2 minutes on revient mon kera ka ekonomi kana do kono.